Madam si Angko. Semi-large. Romper. So, kumpleto naman ang botones. Semi-large to ha. May garter sa likod to. Ayan. May garter siya sa likod. Na-adjust. Skirt si Mary Sante. Okay. This one semi-large. Romper. Yes. Semi. Ano, mother? Yes, semi. Oh, dapa ka dun sa dalan eh. Yes, semi. Wala nang upuan. Hingi ka kay Ashi. Ashi, dito na lang dito. Ito mga madamski, St. John's Bay, small. Small size. Pa 3/4 madam, yes, small. Yes, small, small size. Yes, small. Semi, si Ma'am Julian Pama. Ang ganda rin ang tela nito. Si Catherine, extra small. Very comfy ang tela niyan. Cotton yan, madam, gusot lang. Ayan o. Light purple siya, madam. Extra small. So, pag sinuot ng mga extra small to, may allowance. No? Ganun yung style niya. Ang ganda. Yes, comfy. Kumpleto ng botones. Good as nyo yan. Yes, comfy, extra small. Up. Ano? Sabi ko sa'yo. Hindi pa pala ako nagpapagawa ng high chair. Papagawa tayo nun. Large size, mga madam. Large size. May botones yan dyan, ha? Yes, L. Large size, yes, L. Uy, blazer to, blazer. Gusot lang to. Parang vintage blazer ang dating niya. Pang large to, dahil. Large size, color gray. Ang dating nito, madam, para siyang vintage na pa-blazer. Vintage na blazer. Large size. Tapos, may isang botones dyan. Gusot lang to, ha. Yes, blazer. Large size, yes, blazer. Ganyan siya, madam. Large size, yes, blazer. Pang large. Si Kabi, small. Pero mukhang malaki to si Kabi. Small on, tag check natin kung kasya sa medium. Be, di ba may brand nyo dyan na XL? Saan na yun? Polo, meron dyan. Small, medium, kasya. Small, medium, yes, blue. Pang babae. Parang long sleeve din na ganito. Parang printed di ata yun. Brand nyo yun. Yes,